صدر محترم جناب مولانا جہانگیر علم صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو آواز دے رہے ہیں آج کی جشن آزادی کے موقع پر اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم اور میرے عزیز طلبہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم لوگ 78واں جشن آزادی منا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کے سبھی لوگوں کا حصہ رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا رہا۔ کیوں؟ بہت غور سے سنیے گا بیٹو، آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ انگریز جب آئے تھے تو اس وقت جہانگیر کی حکومت تھی، جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ مجھے نہ سمجھیے گا کہ نئے جنم میں آئے، جہانگیر یہاں کا بادشاہ تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ کاروباری طور پہ یہاں آئے، اجازت مانگی کہ ہم یہاں کارخانے اور کمپنیاں قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ تو جہانگیر انگریزوں کی چال کو سمجھ نہ پائے، بڑی آؤ بھگت کی کہ ہندوستان کا جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو انگلینڈ لے جائیں گے، وہاں بیچیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آہستہ آہستہ ان بیپاریوں نے، کاروباریوں نے، بزنس مین لوگوں نے ہندوستان پر قبضہ شروع کر دیا، اور سالوں ان کا قبضہ رہا، پورا ملک ان کا غلام بن گیا اور ظالمانہ قوانین شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور جتنے بھی علماء دیوبند تھے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی اور پورے ہندوستان کے تمام مسلک کے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ کانفرنس ہوئی کہ انگریز ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ان گوروں کو یہاں سے بھگایا جائے۔ لہذا تقریباً 90 سال کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو آزادی ملی۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور بیٹو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب 1857 کی پہلی جنگ ہوئی ہے انگریزوں کے خلاف، تو ان کے چھکے چھوڑا دیے ہندوستان کے لوگوں نے، خاص کر مسلمانوں نے۔ جو برطانیہ کا وائسرا تھا، بادشاہ تھا، اس نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا، یہاں کا جو ذمہ دار تھا ہندوستان کا مسٹر ولیم، ان سے پوچھا کہ تم لوگ شکست کھا گئے ہو، اب مسلمانوں پر، ہندوستانیوں پر تم کیسے حکومت کرو گے؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا، بیٹو آپ لوگ غور سے سنیں، یہ تاریخی باتیں جلد بازی میں نہیں کہی جا سکتی، بہت سنجیدگی کے ساتھ کہنے والی بات ہے۔ تو مسٹر ولیم نے یہ کہا کہ ابھی ہم نا امید نہیں ہیں، یہاں کی جنگ چونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا ہے، یہاں ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت نے تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے، اور انگریزوں نے جو حکومت چھینی، بادشاہ چھینی، وہ مسلمانوں سے چھینی۔ لہذا ہمیں زیادہ دکھ تھا، مسلمانوں کو زیادہ دکھ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کی دولت، شہنشاہیت، بادشاہت، حکومت ان انگریزوں نے چھین لی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان تن من دھن سے لگ گئے اور جہاد کیا۔ 1857 میں چھکے چھوڑا دیے۔ جب ان سے وائسرائے برطانیہ نے پوچھا کہ کیسے اب حکومت کرو گے، تو اس نے 2-3 باتیں بیان کی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، یہ جب تک کہ جذبہ جہاد باقی رہے گا ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کے خاتمے کے لیے ہم لوگ پلان تیار کر رہے ہیں۔ پہلی شکل میں ہم علماء کرام کو شہید کریں گے، ختم کریں گے، اور دوسرے قرآن کریم کا خاتمہ کریں گے۔ نہ قرآن ہوگا، نہ علماء ہوں گے، نہ جذبہ جہاد کو کوئی ابھارنے والا ہوگا، لہذا کام ختم۔ 3 سال میں 14,000 بڑے بڑے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے انگریزوں نے جلا دیے، اور پھر جو مظالم کا دور شروع ہوا ہے، تو
इंग्लैंड का एक सहाफ़ी था, मुअर्रिख, वो दिल्ली में ठहरा हुआ था। उसने कहा कि मैं आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जो जज्बा मुसलमानों का हमने देखा आज़ादी के लिए, दुनिया में ऐसा जज्बा हमने कभी देखा नहीं, न किसी कौम में देखा। हुआ क्या था कि उलमाए किराम को 40 आग की खंदक जला करके, शोले भड़का करके 40 उलमा को लाते थे, कपड़े उतार देते, नंगा कर देते, हाथ पैर बांध कर उनको शोलों में डाल देते और वहीं पर जल घुल के उलमा किराम खत्म हो जाते। और 40 का ग्रुप आता, पकड़ के लाते तो कहते मौलवियों देखो ये तुम्हारे उलमा की कैफियत है, तुम ये इनकार कर दो कि हम 1857 की जंग में शरीक नहीं हुए, हम तुम्हें भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से जियोगे, ये इनकार कर दो, वरना तुम्हारा भी हश्र यही होगा जो इन 40 मौलवियों को हमने शोलों में भून दिया है कबाब की तरह। मगर वो कहता है कसम खाकर कि उनमें से किसी एक आलिम को मैंने नहीं देखा कि अंग्रेज के सामने गर्दन झुका दी हो और कहा हो कि नहीं मैं 1857 की जंग में नहीं था। किसी ने गर्दन नहीं झुकाई, सब ने कहा नहीं मैं ये हो ही नहीं सकता, मैं झूठ बोलूं, मैं 1857 की जंग में था और जब तक हमारा कानून हमें इजाजत देगा हम जंग करते रहेंगे। नतीजा कि उन 40 को भी ऐसे ही भून करके खत्म कर दिया गया। उलमाए किराम को सुअर के खालों में सिल कर तंदूर में डाल दिया जाता था। उलमाए किराम के जिस्म पर सुअर की चर्बी मली जाती थी। उलमाए किराम को पाकिस्तान में दरिया रावी है, बहुत ही मशहूर दरिया है रावी, उस दरिया में बोरों में हाथ पैर बांधकर बोरे में पैक करके जिंदा दरिया रावी के हवाले कर देते, उसके ऊपर से मशीन गन या बंदूक की गोलियां चला करके उनको शहीद करते थे। बड़े मजालिम हुए और इस तरीके से उलमा इकराम ने, खुद वो मुअर्रिख कहता है कि मैंने देखा कि दिल्ली से लेकर खैबर तक कोई दरख्त रास्ते में बड़ा ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त पर उलमा इकराम की गर्दनें उनके सर न टंगे हो। ये हमारे उलमा इकराम ने, चूँकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी, ये हुकूमत हमारे घर की लौंडी थी, हमसे छीन लिया गया, नतीजा ये है कि हम इसके लिए तैयार हुए। फिर मुल्क के दूसरे लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को और दूसरी बिरादरी के लोगों को शरीक किया और सब तन मन धन लगाकर 15 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने आज़ादी नसीब फरमाई। 14 अगस्त का दिन, 15 अगस्त की रात के 12 बजे बरतानिया से पहले ही आदेश आ चुके थे। 14 अगस्त का दिन 15 अगस्त की शब रात पहले आती है, लिहाजा 12 बजे ठीक जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था तो उस रात में ऑल इंडिया रेडियो से हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। 1947 से तकरीबन 90 साल तक, ये बहुत ही शॉर्टकट गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीबन 90 साल तक हिंदुस्तान के लोगों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश करके आज हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई और गोरों से हमें आज़ादी मिल गई। मगर बदकिस्मती हमारी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो फिर नफ़रत की ऐसी जहरीली हवा चली कि फिर आपस में हिंदू मुसलमान का फसाद इतना भयानक हुआ कि अलमान व नफीस तारीख़ के स्याह अबवाब में उनका शुमार होता है। और वही जंग फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और उसके बाद जो लोगों का तबादला हुआ तो पूरी ट्रेनें, एक तरफ से हिंदू और सिखों की लाशें जाती थी, दूसरी तरफ से मुसलमानों की लाशें आती थी। औरतों की बेहुरमती की गई, इज्जत को पामाल किया गया, औरतों को शहीद किया गया, मर्दों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको शहीद किया गया। तो तकरीबन 90 साल तक जिहाद करने के बाद 15 अगस्त 1947 को, तकरीबन 90 साल के बाद अल्लाह ने आज़ादी नसीब फरमाई। उसी आज़ादी का जश्न हम और आप मनाते हैं, मगर इस अहद के साथ कि हम और आप, दुनिया में बहुत सारे, हिंदुस्तान के अंदर शयातीन, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, मजहबी ग्रुप हैं
आतंकी ग्रुप हैं कि जो हिंदुस्तान को, हिंदू मुसलमान को तोड़ने की, बांटने की कोशिश करेंगे। आपका ये नज़रिया ना हो। आपका नज़रिया उम्मत मुस्लिमा के हैसियत से खैर उम्मत होनी चाहिए। हम खैर की दावत दें, जुल्म का साथ न दें, और ये हमारा नज़रिया हो कि हम हिंदू मुसलमान सब एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप के औलाद हैं। इज्जत के साथ हम यहाँ जिएंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, मोहब्बत के साथ मरेंगे। बस ये शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि गुलशन हिंद को फूलों से सजाए रखिए, गुलशन हिंद को फूलों से सजाए रखना, ताकि आपस में कोई भेदभाव, नफरत का माहौल पैदा ना हो। और आप नायब रसूल हैं, हाफिज कुरान हैं, आलिम दीन हैं, उम्मत की क़यादत आप करेंगे। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आपका नंबर आएगा। आपकी ज़ुबान से शोले नहीं, आपकी ज़ुबान से फूल बरसने चाहिए, लोगों के दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह ताला हमारी इस आज़ादी को कबूल फरमाए, और इस आज़ादी की दौलत से अल्लाह ताला हमें और आपको क़यामत तक माला माल फरमाए, और कभी भी किसी जालिम का कब्ज़ा हिंदुस्तान पर न हो, चाहे हिंदुस्तान का हो या बैरून हिंद हो। किसी जालिम का कोई कब्ज़ा हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर न हो, और हम जितने हिंदुस्तानी हैं सब इज़्ज़त और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने के हक़दार हों। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और तमाम फितना पर्व ताकतों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हमारे इस इदारे मदरसे इमदादुल उलूम को अल्लाह ताला इसके फैज़ को जारी और सारी फरमाए, और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और इसके जितने भी कारकुनान हैं, असातिज़ा कराम हैं, मुंतज़मीन हजरात हैं, अल्लाह उन सब की कोशिशों कबूल फरमाए, उन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके हौसलों को बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला इस इदारे के लिए तमाम आसानियाँ पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।